আজি आमे भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन रो से मूलदुआ को टिके भल्ल भाबरे देखिबा जहा आम देश को माने भारत को एक भौगोलिक और राजनैतिक रूप देइछि। आमे मुख्यतः कथा हेबा कॉन्स्टिट्यूशन रो पार्ट 1 आउ ता भितरे थिबा आर्टिकल्स 1 रु 4 विषय रे आम पाखरे जो सांविधानिक तथ्य अछि से आधार रे हमर लक्ष्य हेउछि बुझिबा जे एही आईन गुडिक केमिति भारतर संरचना आउ केंद्र राज्य संपर्क को गढिछि। आपण केबे भाबिचंती ए जो टेरिटोरी ऑफ इंडिया और यूनियन ऑफ इंडिया कुहा जाउछि ए दीटा भितरे प्रकृत रे फरक कोन और एटा एटे गुरुत्वपूर्ण काहेकि? निश्चित भावरे देखंतु ए जो आरंभर आर्टिकल्स गुडाको को खाली कागज पत्र रे सीमा टाणीबार कथा नुहे। एगुडाको भारतर जो मूल चरित्र माने एक यूनियन हिसाब रे ताकू स्थापित करे और पार्लियामेंट को केमिति क्षमता मिलिछि यार टेरिटोरीज को पुनर्गठन करिबा पई तार भित्तिभूमि एइठु ही आरंभ। एगुडी को ठीक रे बुझिले जाई पूरा शासन व्यवस्थाटा को बुझी हेबो। बुझिले? हां ठीक अछि। तेबे आसंतु सीधा आर्टिकल 1 को जिबा। एथिरे कोहा जाईछि इंडिया दैट इज भारत शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। ए जो यूनियन ऑफ स्टेट्स वाक्यांश अछि लागुछि एटा बहुत भाबी चिंती व्यवहार करा जाईछि ना। एहार मूल कथाटा कोन? एकदम सठिक। एटा बहुत सचेतन भावरे बछा जाईथिबा शब्द। देखंतु फेडरेशन बदल रे यूनियन कहिबा द्वारा आम कॉन्स्टिट्यूशन निर्माता माने दुईटा कथा पूरा स्पष्ट करिदेले। प्रथमतः भारत जो तयारी हैला सेटा राज्य मानक भितरे कोनोसी चुक्ति नामर फल नुहे जेमिति अमेरिका रे हिथिला। अच्छा। द्वितीय रे आउ एटा बहुत गुरुत्वपूर्ण कोनोसी भी राज्य को ए यूनियन रु अलगा हिजिबार अधिकार नाही। तेनु प्रथम रु ही भारतर एकता आउ अविभाज्यता ऊपर जोर दिया गला। आउ एही आर्टिकल 1 ही टेरिटरी ऑफ इंडिया को मध्य बुझाउछि। हां मु देखुछि एथिरे टेरिटरी ऑफ इंडिया को केते गुडे श्रेणी रे भाग करा जाईछि। सेगुडी को कोन आउ एटा केवल यूनियन थारु केमिति अलगा बा बडो? हां टेरिटरी कोस इंडिया भितरे मुख्यतः तीनिटा जिंस आसुछि। गोटे हला सबु राज्य मानकर अंचल टेरिटरीज ऑफ द स्टेट्स। हां। दुई रे केंद्र शासित अंचल यूनियन टेरिटरीज। अच्छा। और 3 नंबर रे होउछि जे कोनोसी अंचल जहा भारत सरकार भविष्यत रे अधिग्रहण करि पारंती टेरिटरीज दैट मे बी एक्वायर्ड। तेनु टेरिटरी शब्दटा होउछि बेश व्यापक पूरा चित्रटा। किंतु जेतेबेले आमे कहूचे यूनियन ऑफ इंडिया सेथरे केवल राज्य गुडी को ही आसुचंती स्टेट्स। ओहो। एटा होउछि मुख्य फरक। आउ कॉन्स्टिट्यूशन रो जो फर्स्ट शेड्यूल अछि सेथरे आमर वर्तमान रो 28 टी राज्य आउ 8 टी यूनियन टेरिटरीज रो ना आउ तांका सीमा विषय रे लेखा अछि। बुझिली। तेबे आर्टिकल 1 मोटामोटी भावे भारतर परिचय देला किंतु जदि एई टेरिटरी भितर को किछि नुवा अंचल आनिबार दरकार पड़े सेतेबेले एटा बोधे हमको आर्टिकल 2 पाख को नै जाउछि। ठीक कहिले। आर्टिकल 2 रो काम हेउछि मुख्यतः सेई अंचल पई जहां आगरु भारतर अंश नथिला। एई आर्टिकलटा पार्लियामेंट को दुईटा मुख्य क्षमता दिए। गोटे हला यूनियन रे नुवा राज्य को प्रवेश कराइबा एडमिट आउ गोटे हला नुवा राज्य स्थापन करिबा एस्टैब्लिश। उदाहरण किछि? हां जेमति आगरु फ्रांसी बा पोर्तुगीज कॉलोनी थिला पंडिचेरी गोवा भଳି सेगुडु को भारत रे मिसेइबा किंबा सिक्किम जेमति भारत सहित मिसिला ए सब एई आर्टिकल 2 अनुसार ही हेइछि। आउ पार्लियामेंट एटा करि परिबो जेपरि शर्त एवं नियम उचित मने करे ऑन सच टर्म्स एंड कंडीशंस एज इट थिंक्स फिट। माने पार्लियामेंट रो निज विचार ऊपर निर्भर करे। ओके बुझिली। तेबे आर्टिकल 2 हेला बाहरु अंचल आनिबा पई किंतु आमे जदि देखिबा भारत भितरे तो बहुत थर राज्य पुनर्गठन हेइछि भाषा भित्तिरे हो बा प्रशासनिक कारणरु सेही कामटे केमिति होय एटा आर्टिकल 3 रो काम ना। एहा पार्लियामेंट को क्यों प्रकार क्षमता दिए? हां एकदम। आर्टिकल 3 होउछि आम देश भितरर पुनः सज्जीकरण पई एहा गोटे बहुत शक्तिशाली व्यवस्था कहिबा को गले। एटा पार्लियामेंट को पूरा अधिकार देउछि भारतर जो आभ्यंतरीण राजनैतिक मानचित्र अछि ताको पुणी थरे आंकीबा पई। माने कोन करि परिबे देखंतु गोटे नुवा राज्य बनै परिबे केमिति गोटे राज्य रु किछि अंश काढी किंबा दुई बा ताठू बेसी राज्य को मिसेई किंबा किछि अंश को मिसेई। हां जेमति आंध्र प्रदेश रु तेलंगाना हेला। बिल्कुल सहीया। तापरे कोनोसी राज्यर क्षेत्रफल बढ़ाई पारिबे कि कमाई पारिबे। अच्छा। कोनोसी राज्यर सीमा बदलाई पारिबे एपरि के कोनोसी राज्यर ना भी बदलाई पारिबे। ओहो जेमति हम ओडिसा रो ना ओडिसा हेला। हां सहीया। ए सबु क्षमता आर्टिकल 3 रु ही आसुछि। वाह एहा तो माने वर्तमान थिबा राज्य गुडी को ऊपर पार्लियामेंट रो बहुत बड़ा क्षमता। तबे ए सब परिवर्तन पई प्रक्रिया कोन एमति सहज रे हे जाय ना किछि नियम कानून अछि? ना नियम अछि किछि पदक्षेप निया जाय हेले प्रक्रियाटा आम संघीय व्यवस्थार गोटे विशेष दिग को देखाए। देखंतु एमती परिवर्तन पई जो बिल आसीबो सेटा केवल राष्ट्रपतिंक पूर्व सुपारिश प्रायर रिकमेंडेशन परे ही पार्लियामेंट रे आगत होई परिबो। अच्छा राष्ट्रपतिंक रे सुपारिश दरकार। हां आ सुपारिश देबा आगरु राष्ट्रपतिंक गोटे काम करिबा को पड़िबो। से बिलटा जेउ राज्य बा राज्य गुडी को प्रभावित करूछि सेमानंकर विधानमंडल पाखु को पढेबे।
କାହିଁକି? ମତାମତ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଗୋଟେ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ସମୟ ଦିଆଯିବ, ସେଇ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟକୁ ନିଜ ମତ ଜଣେଇବାକୁ ହେବ। ଓହୋ, ତାମାନେ ରାଜ୍ୟର ମତ ନିଆଯାଏ। ଏଇଟା ତ ଭଲ କଥା। ହଁ, ମତ ନିଆଯାଏ, କିନ୍ତୁ ଏଇଠି ହଉଛି ଗୋଟେ କଣ କହନ୍ତି ମୋଡ଼। ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ସେଇ ରାଜ୍ୟ ବିଧାନମଣ୍ଡଳର ମତାମତକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ। କଣ କହିଲେ? ବାଧ୍ୟ ନୁହେଁ? ନା, ଯଦି ରାଜ୍ୟ ବିରୋଧ କରେ କିମ୍ବା କିଛି ଅଲଗା କଥା କୁହେ, ତଥାପି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଯଦି ଚାହିଁବ ସେ ବିଲ୍କୁ ଆଗକୁ ବଢେଇ ପାରିବ। ଆରେ ବାପରେ, ଏଇଟା ତ କେନ୍ଦ୍ରକୁ ବହୁତ ବେଶୀ କ୍ଷମତା ଦେଇ ଦଉଛି। ହଁ, ଏଇଟା ଆମ ସଂଘୀୟ ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ କେନ୍ଦ୍ରର ସୁଦୃଢ ସ୍ଥିତିକୁ ହିଁ ଦର୍ଶାଉଛି। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ଏ ବିଲ୍ ପାସ୍ ହେବା ପାଇଁ କେମିତି ମେଜରିଟି ଦରକାର? କିଛି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଲାଗେ କି? ଏଇଠି କଥାଟା ଆହୁରି ମଜାଦାର, ଆଉ ଏଇଟା ସିଧା ଯୋଡ଼ି ହେଇଛି ଆର୍ଟିକଲ 4 ସହିତ। ଏମିତି ବିଲ୍କୁ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟରେ ପାସ୍ କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ବିଶେଷ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସ୍ପେଶାଲ ମେଜରିଟି ଦରକାର ନାହିଁ। ନାହିଁ? ତାହେଲେ କେବଳ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି ଯଥେଷ୍ଟ। କେବଳ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା? ହଁ, ମାନେ ଯେତିକି ସଦସ୍ୟ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି ଆଉ ଭୋଟ ଦେଉଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ଭିତରୁ ଅଧାରୁ ଅଧିକ ସଦସ୍ୟ ହଁ କହିଦେଲେ ବିଲ୍ ପାସ୍। ଯେଉଁ ଆର୍ଟିକଲ 368 ଅନୁସାରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ବଡ଼ ବଡ଼ ସଂଶୋଧନ ପାଇଁ 2/3 ଭୋଟ ଦରକାର ହୁଏ, ସେମିତି କିଛି ଏଠି ଲାଗୁ ହୁଏନି। ବା, ମାନେ ରାଜ୍ୟର ସୀମା ବଦଳାଇବା, ନାମ ବଦଳାଇବା, ଏପରିକି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ବନେଇବା ପାଇଁ ବି କେବଳ ସିମ୍ପଲ ମେଜରିଟି। ଏହା ତ ବହୁତ, ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟକୁ ବହୁତ ସହଜ କରିଦେଇଛି କାମଟା। ଆଉ ଏହାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସଂଶୋଧନ ବୋଲି ଧରାଯାଏନି ବୋଲି ଆପଣ କହୁଥିଲେ, ସେଇଟା ଆର୍ଟିକଲ 4 ରେ ଅଛି କି? ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି, ଆର୍ଟିକଲ 4 ଏ କଥାଟାକୁ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଦଉଛି। ଏହା କହୁଛି ଯେ ଆର୍ଟିକଲ 2 ବା ଆର୍ଟିକଲ 3 ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ବି ଆଇନ ତିଆରି ହେବ, ଯେମିତିକି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ଗଠନ ବା ସୀମା ପରିବର୍ତ୍ତନ, ସେଗୁଡ଼ିକ ଆର୍ଟିକଲ 368 ଅନୁସାରେ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନର ସଂଶୋଧନ ବୋଲି ବିବେଚନା କରାଯିବା ନାହିଁ। ଓହୋ, ଫଳରେ କଣ ହଉଛି ନା, ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ଗୋଟେ ସାଧାରଣ ଆଇନ ଭଳି ଅର୍ଡିନାରୀ ଲେଜିସ୍ଲେଟିଭ ପ୍ରୋସେସ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦ୍ୱାରା ପାରିତ ହୋଇପାରିବ। ଏଥିପାଇଁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନକୁ ବଦଳାଇବାର ଜଟିଳ ପ୍ରକ୍ରିୟା ଦରକାର ନାହିଁ। ବୁଝିଲି। ତେବେ ଯଦି ଆମେ ଏହି ସବୁ ଆର୍ଟିକଲ୍ସ 1, 2, 3 ଆଉ 4 କୁ ଏକାଠି କରି ଦେଖିବା, ଏହା ଭାରତର ଯୋଉ ୟୁନିୟନ ଅଛି ତା ବିଷୟରେ ଗୋଟେ ବହୁତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ନିର୍ଦ୍ଦିଷ୍ଟ ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ନିଶ୍ଚୟ, ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ହିଁ ଭାରତକୁ କୁହାଯାଏ ଆନ୍ ଇନଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବଲ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବଲ ଷ୍ଟେଟ୍ସ। ହଁ, ଏ ବାକ୍ୟାଂଶଟା ମୁଁ ଶୁଣିଛି। ଏହାର ଅର୍ଥ କଣ? ଏହାର ଅର୍ଥ ହେଲା ଭାରତ ଯେଉଁ ୟୁନିୟନ ବା ସଂଘ, ସେଇଟା ହଉଛି ଅବିନାଶୀ, ଇନଡିଷ୍ଟ୍ରକ୍ଟିବଲ। ତାକୁ କେହି ଭାଙ୍ଗି ପାରିବେନି, କୌଣସି ରାଜ୍ୟ ଅଲଗା ହେଇପାରିବନି। ୟୁନିୟନଟା ସବୁଦିନ ପାଇଁ ରହିବ। କିନ୍ତୁ ଏହାର ଯୋଉ ଅଂଶ ଅଛନ୍ତି, ମାନେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକ, ଷ୍ଟେଟ୍ସ, ସେମାନେ ହଉଛନ୍ତି ବିନାଶୀ। ବିନାଶୀ ମାନେ ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ଚାହିଁଲେ ସେମାନଙ୍କୁ ପୁନର୍ଗଠନ କରିପାରିବ, ସେମାନଙ୍କ ସୀମା ବଦଳେଇ ପାରିବ, ନା ବଦଳେଇ ପାରିବ, ଏପରିକି ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟକୁ ଭାଙ୍ଗି ନୂଆ ରାଜ୍ୟ ବି କରିପାରିବ ଅପେକ୍ଷାକୃତ ସହଜରେ। ଆଚ୍ଛା, ଏଇଟା ଆମେରିକା ଭଳି ଦେଶଠୁ ଅଲଗା। ସେଠି ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ବା ଅସ୍ତିତ୍ୱକୁ ଏତେ ସହଜରେ ବଦଳା ଯାଇପାରିବ ନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ନିଜସ୍ୱ ଅଖଣ୍ଡତା ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଆମ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ନିର୍ମାତାମାନେ ବୋଧେ ଜାତୀୟ ଏକତା ଆଉ ଅଖଣ୍ଡତାକୁ ବେଶୀ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଲେ, ଆଉ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ପାଇଁ ବା ଭାଷା ଭିତ୍ତିରେ ରାଜ୍ୟ ପୁନର୍ଗଠନ ପାଇଁ ଏମିତି ନମନୀୟତା ରଖିଲେ। ହଁ, ଏବେ ପୁରା ସ୍ପଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ତେବେ ଆମର ଆଜିର ଏହି ଗଭୀର ଆଲୋଚନାରୁ ମୁଖ୍ୟ କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଯଦି ସଂକ୍ଷେପରେ କହିବା, ଆର୍ଟିକଲ 1 ଭାରତ ଏକ ଅବିଭାଜ୍ୟ ୟୁନିୟନ ଅଫ ଷ୍ଟେଟ୍ସ ଏବଂ ଟେରିଟୋରି ଅଫ ଇଣ୍ଡିଆ ଏକ ବ୍ୟାପକ ଶବ୍ଦ। ଆର୍ଟିକଲ 2 ବାହାରୁ ନୂଆ ଅଞ୍ଚଳକୁ ୟୁନିୟନରେ ସାମିଲ କରିବାର କ୍ଷମତା ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଆର୍ଟିକଲ 3 ଦେଶ ଭିତରେ ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ପୁନର୍ଗଠନ, ସୀମା, କ୍ଷେତ୍ରଫଳ, ନାମ ବଦଳାଇବାର ବ୍ୟାପକ କ୍ଷମତା ବି ପାର୍ଲାମେଣ୍ଟ ପାଖରେ ଅଛି। ଆଉ ଆର୍ଟିକଲ 4 ଏସବୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ ପାଇଁ କେବଳ ସାଧାରଣ ସଂଖ୍ୟାଗରିଷ୍ଠତା ଦରକାର, ଆଉ ଏହାକୁ କନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ ସଂଶୋଧନ ବୋଲି ଧରାଯିବ ନାହିଁ। ଏସବୁ ମିଶି ହିଁ ସେ ଅବିନାଶୀ ସଂଘ କିନ୍ତୁ ବିନାଶୀ ରାଜ୍ୟର ଚିତ୍ର ଦେଉଛି। ବହୁତ ବଢିଆ ସାରାଂଶ କଲେ। ଏଇ ଯୋଉ ଅନନ୍ୟ ସାମ୍ବିଧାନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା, ଯେଉଁଠି ୟୁନିୟନର ଅଖଣ୍ଡତା ସହ ଆଭ୍ୟନ୍ତରୀଣ ପରିବର୍ତ୍ତନର ସୁଯୋଗ ରହିଛି, ଏହା ସ୍ୱାଧୀନତା ପରଠାରୁ ଆମ ଦେଶର ରାଜନୈତିକ ଭୂଗୋଳକୁ ବହୁତ ପ୍ରଭାବିତ କରି ଆସିଛି। କିନ୍ତୁ ଏଇଠୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରଶ୍ନ ବି ମନକୁ ଆସୁଛି, ନୁହେଁ କି? ହଁ, କୁହନ୍ତୁ। ଏଇ ଯୋଉ କ୍ଷମତା କେନ୍ଦ୍ରକୁ ଦିଆଯାଇଛି, ରାଜ୍ୟଗୁଡ଼ିକର ସୀମା ବା ନାଁ ବଦଳାଇବାର ଏତେ ନମନୀୟତା, ଏହା ଦୀର୍ଘ ସମୟ ଧରି କେନ୍ଦ୍ର ଆଉ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପର୍କକୁ କେମିତି ପ୍ରଭାବିତ କରିଛି? ଏହି ବ୍ୟବସ୍ଥା କଣ ପ୍ରକୃତରେ ପ୍ରଶାସନିକ ସୁବିଧା ଆଣିଛି ଆଉ ଆଞ୍ଚଳିକ ଲୋକଙ୍କ ଇଚ୍ଛା ପୂରଣ କରିଛି, ନା ବେଳେବେଳେ ଏହା ରାଜ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କିମ୍ବା କେନ୍ଦ୍ର ରାଜ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବିବାଦ ସୃଷ୍ଟି କରିଛି? ଏତେ ବର୍ଷ ଧରି ଏହି ସନ୍ତୁଳନଟା କେମିତି କାମ କରି ଆସିଛି, ଏହା ଉପରେ ଚିନ୍ତା କରିବା ଭାରତର ସଂଘୀୟ ଯାତ୍ରାକୁ ଆହୁରି ଗଭୀର ଭାବେ ବୁଝିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଏହା ଏକ ବିଷୟ ଯାହା ଉପରେ ଆହୁରି ଅଧିକ ଚିନ୍ତନ କରାଯାଇପାରେ।